हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज तकरीबन 2.5 माह के बाद ये व्लॉग जो है ना वो शुरू करने लगा हूँ। तो पहले से मैं आपको एक बात बता दूँ कि मुझे ये जो मैं व्लॉगिंग करता हूँ जस्ट एक फ़न है, मेरा शौक़ है, इस वजह से व्लॉगिंग करता हूँ कि कारोबार या बिज़नेस के लिए मैं व्लॉगिंग नहीं करता और ना ही मुझे अभी इनकी ज़रूरत है। बाद में देखा जाएगा, अगर कहीं पैसे आते क्यों नहीं चाहिए होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई शौक़ नहीं है, तो इसीलिए मैं व्लॉगिंग नहीं था कर रहा। तो थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि ये मैं वीडियो किस मकसद के लिए बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर में बुलाया है, मेरी फैमिली को बुलाया है। तो हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह पाक के घर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज हमारे घर में महफिल मिलाद है। तो बहुत से मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, दूर के नज़दीक के, जो कि इनवाइट नहीं हो सके, नहीं मैं कर सका, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद ही मैंने पासपोर्ट अप्लाई किए थे और मैंने 1 माह के लिए किए थे, लेकिन वो तकरीबन 2.5 माह के बाद आए हैं। उसके बाद फ़ौरन से जल्दी से जो है ना वो काम स्टार्ट कर लिए, वैलो काम स्टार्ट कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पासपोर्ट भी आ चुके हैं, वीज़ा शीज़ा एवरीथिंग सब कुछ ओके हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से। उस सिलसिले में आज में घर है मिलाद। 11 बजे का टाइम है, अब 15 से 20 मिनट रह गए हैं मिलाद शुरू होने के लिए। तो वो भी आपको दिखाऊंगा। कोई इतना सामने नहीं आऊँगा, कोशिश करूँगा मोबाइल किसी के हाथ में पकड़ा दूँगा, खुद काम करने हैं, बैठना है उधर। तो मिलाद है, तो इंशाल्लाह मिलाद के बाद थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करेंगे। कभी चलता हूँ, काम एक करने के लिए अभी ने दिया है, वो बस ये शापर दे के तो वहाँ पे, तो मैंने जल्दी से घर आ जाना। तो क्योंकि मेहमान सारे आना शुरू हो गए हैं, तो बस अब जल्दी से निकलते हैं। और ये मेरा 16 प्रो मैक्स से पहला ब्लॉग है। 14 मैंने सेल कर दिया और मैंने ये 16 लिया है। तो बस निकलते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि मोबाइल की जान छोड़ दूँगा, लेकिन वो चीज़ें दिखाऊँगा जो कि मेरे बाद मेरे बहन भाई जाएंगे तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो निकलते हैं, अब काम करते हैं और फिर मिलाद शुरू करते हैं। लो जो कुछ मंगना जे इथों आका मेरे ने लंघना जे। अज मंग लो जो कुछ मंगना रह जाना जिन्हें संग ना दे, ने रह जाना जिन्हें संग ना दे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा विच कबर दे दिल घबरावेगा, उथे कोई नान बचावेगा। विच कबर दे दिल घबरावेगा, उथे कोई नान बचावेगा। फिर उथे कमली वाला आवेगा, उथे कमली वाला आवेगा। हेलो, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ जी, आपकी ज़ात बरक़ात पर जो तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन और क़यामत तक के लिए ख़ातमुन नबीय्यीन बन तशरीफ़ लाए। अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, कि जिस तरह आज की ये नशिस्त रवान की उम्रा शरीफ की सआदत के लिए भाई मुबीन साहब ने अपने घर के अंदर इस महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला
इनका ये सफ़र और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हर खैर के साथ अल्लाह ताला इन्हें आने और जाने की तौफीक अता फरमाए। और ये हकीकतन बात है कि पूरी दुनिया के अंदर अहले ईमान के लिए ये बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस मरकज़ को सबसे पहले अपनी इबादत के लिए बनाया और क़यामत तक के लिए वही मरकज़ इबादत रहेगा, वो बैतुल्लाह शरीफ है। सुभान। और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, फरमाया जिस घर को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए सबसे पहले बनाया वो मक्कातुल मुकर्रमा है। ये बैतुल मक़दस तो बाद के अंदर बना, क्योंकि किबला अव्वल इसलिए था कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से माक़बल जो अंबिया थे वो इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले कायनात के अंदर जो इबादत के लिए जिस घर को मुंतखब किया था वो बैतुल्लाह शरीफ है। सुभान। और शुरू से लेकर क़यामत तक के लिए पहला घर जो अल्लाह का इबादत के लिए है वो बैतुल्लाह शरीफ है। इसमें हमें आज एक और भी कंफ्यूजन है, वो ये है कि लोग ये बातें करते हैं कि अगर कोई हिंदुइज़्म है या यहूदीज़्म है, ईसाईज़्म है, तो वो 3000 साल पहले चले जाते हैं, 4000 संस्कृत वाले पहले चले जाते हैं, हम इतने पुराने हैं यहाँ, तो इसलिए ये हमारा मुल्क है, हमारी ज़मीन है, ये है वो है, इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें तो ये कुरान की नस बता रही है कि इन्ना अव्वला बैतुन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, कि सबसे पहले इबादत के लिए जो घर मुंतखब हुआ वो गिरजा भी नहीं था और वो गुरुद्वारा भी नहीं था, सबसे पहले जिसकी इबादत की जा रही वो मंदिर भी नहीं था, जिसको इबादत के लिए अल्लाह ताला ने मुंतखब किया वो अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ है। सुभान अल्लाह। तो इस कुरान की नस से ये बात साबित होती है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहम मजहब भी है, मसलक भी है और दीन इस्लाम भी है, इसी की इबादत की जाएगी। तो अगर ये लोग तारीखी तौर के ऊपर हम पर अटैक करें कि हम पुराने हैं, हम इतने पुराने हैं, तो हम तो सबसे पुराने हैं, हम तो सबसे पुराने हैं, क्योंकि सबसे पहला कायनात के अंदर जो इबादत का घर बना वो गिरजा घर नहीं बना, वो बुतखाना नहीं बना, या वो सोमा या कलीसा नहीं बना, बल्कि रब ताला का घर बना बैतुल्लाह शरीफ, जिसकी सबसे पहले तामीर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने की है। तो उस लिहाज से हमारी कौम के अंदर ये बात भी होनी चाहिए कि जब दूसरे लोग, जो दूसरे मजहब वाले हैं इस्लाम से हटके, जब वो ये बात करते हैं कि हम 400 साल पुराने हैं, हम 2000 साल पुराने हैं, तो उन्हें ये तारीख बताई जाए कि कायनात जब शुरू हुई थी तो सबसे पहले जो इबादत वाला घर बना था वो मुसलमानों का ही बना था। सुभान। तो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्नल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, फरमाया बेशक हज और उम्रा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है, बेशक और अल्लाह के लिए है। ये सफर करना, इसकी सोबतें बर्दाश्त करना, वहाँ सजदा रेज होना, गिड़गिड़ाना, इल्तिजाई करना, ये सब फकत और फकत अल्लाह की रजा के लिए हो, उसकी जात के लिए हो, उसमें ना नमूद व नुमाइश हो और ना कोई और चीज़ हो। तो बैतुल्लाह शरीफ के मुतल्लक हदीस पाक के अंदर आता है, मफ़हूम यह है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी के लिए जाए तो सबसे पहली नज़र जब बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर बंदे की पड़ती है तो फरमाया अल्लाह ताला उस नज़र के सदके बंदे के तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ सफ़र करने के मुतल्लक हदीस मुश्कात शरीफ के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा हज या उम्रा की नीयत से जब घर से कदम निकालता है तो फरमाया एक एक कदम के ऊपर अल्लाह ताला उस बंदे को 10-10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ करता है और 10 उसके दर्जे बुलंद करता है। ये बैतुल्लाह शरीफ की तरफ सआदत है, हज की नीयत के साथ हो या उम्रा की नीयत के साथ हो। तो ये हज और उम्रा की बात थी। और दूसरी चीज जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया बलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, फरमाया जब ये लोग अपनी जानों के ऊपर जुल्म करें और महबूब तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारे पास आकर ये करें कि तुमसे ये कहें कि तुम मेरे लिए दुआ करो, तो आप या रसूलुल्लाह इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, हकीकत के अंदर ये लोग अल्लाह को बख्शने वाला पाएंगे। तो ये आयत जो है
اس آیت کو امام ابن کثیر نے بھی لکھا، امام ساوی نے بھی لکھا، اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی نے، کہ یہ جو آیت ہے جس میں جاؤ کا لفظ ہے کہ آپ کے پاس آ جائے، یہ آیت کب تک حکم رکھتی ہے کہ سرکار دو عالم کی صرف حیات تک تھی یا سرکار کی حیات کے بعد ہے؟ فرمایا نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک اس آیت کا حکم مطلق ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب صرف تمہاری حیات کے اندر آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہے، نہیں، حکم بھی ناسخ ہے، پھر آیت متشابہ بھی نہیں، محکم ہے، اور اس کا حکم قیامت تک ہے کہ فرمایا جب بھی کوئی ظلم کرے تو محبوب تیری بارگاہ کے اندر اس لیے آئے کہ محبوب تو ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرے، تو فرمایا محبوب دعا کرنا تیرا کام ہے، انہیں بخش دینا تیرے رب کا کام ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو فرمایا محبوب جب یہ آپ کے آ جائے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر جو حاضری ہے روضہ رسول کی، اس کے متعلق سرکار دو عالم جو حرمین شریف ہے ان کے جو فضائل ہے وہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمین دونوں میں سے کسی ایک حرم کے اندر بھی جس بندے کی موت ہو گئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے، مکہ المکرمہ ہے اور مدینہ المنورہ ہے۔ اور دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زیارت کی نیت کے ساتھ آئے، بیت اللہ شریف کے اندر آئے یا مدینہ المنورہ کے اندر آئے، تو فرمایا جو بندہ اس غرض سے آئے کہ اس کا آنا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور میرے دربار کے اوپر حاضری کے لیے ہو، تو فرمایا شفاعتی لیوم القیامہ، میں قیامت والے دن اس اپنے امتی کی شفاعت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک بندہ نفل پڑھنا لائیں دیئے جی میں جنت وچ نفل ادا کیتے، وہی وجہ کی بنی کو یہ جگہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی موجود تھی، سرکار دو عالم سے پہلے جو انبیاء آئے اس وقت بھی موجود تھی۔ تو معراج کا یہ جو پیچھے مہینہ گزرا ہے اس میں ایک بات ہے کہ سرکار دو عالم جب براق کے اوپر سوار ہوئے تو سیدنا جبریل امین جو تھے وہ سرکار فرماتے ہیں ایک جگہ آئی تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں اتریں اور 2 نفل ادا کریں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ جگہ کون سی ہے، تو فرمایا یہ مدائن ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اس جگہ پر نفل پڑھے، پھر سواری آگے گئی تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی اتریں اور یہاں اتر کر نفل ادا کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نفل ادا کیے، تو فرمایا جبریل یہ جگہ کون سی ہے، تو حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ یثرب ہے۔ کیا ہے؟ تو یثرب کو عربی کے اندر بیماریوں کا شہر کہتے ہیں، تو فرمایا جبریل مینوں ایتھے اتار کے نفل پڑھان دی مقصد کی ہے، تو سیدنا جبریل امین نے فرمایا سونیا یہ اللہ کا ہی آرڈر ہونا ہے کہ تو مکے دے وچ ہجرت کر کے پھر اس مدینے دے وچ آنا ہے، تے اللہ دا یہ آرڈر ہے کہ محبوب دے قدم پہلا ایتھوں لوا اے یثرب نہ رہے بلکہ مدینہ المنورہ بن جائے، سبحان اللہ، سرکار کے قدموں کی وجہ سے۔ تو یہ مدینہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں المدینہ تو قبۃ الاسلام، مدینہ جو ہے یہ اسلام کا قبہ ہے، المدینہ تو طیبہ المدینہ المنورہ، سرکار دو عالم نے پھر انہیں لقب دیتے شہر نو، وہ لقب دیتے ہی اس وجہ تو گئے کہ سرکار دو عالم دے قدم لگ گئے مدینہ شریف کے اندر۔ تو اللہ سرکار نے یہ جو فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ میں نہیں کہتا، امام یوسف نبہانی اور بہت سے علماء اور صوفیاء اولیاء مفسرین محدثین انہوں نے کہا کہ یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ بن کیسے گئی، فرمایا اس لیے سرکار جب حجرے سے نکلتے تھے تو سرکار کے قدم لگتے تھے ممبر تک جانے کے لیے، سبحان اللہ، جب سرکار ممبر سے اترتے تھے تو سرکار کے قدم لگتے تھے حجرے کی طرف جانے کے لیے، تو سرکار کے آنے جانے کی وجہ سے یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گئی، اور یہ سرکار کے قدموں کی نسبت ہے۔
اور اس وجہ سے یہ خطہ سرکار فرماتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. تو وہ جگہ جس کو ریاض الجنہ ہونا کا شرف حاصل ہے وہ صرف قدم مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے، نسبت مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے مدینہ یثرب سے بن گیا، مدینہ یتیبہ یتابہ یقبۃ الاسلام بن گیا. وہ کس کی وجہ سے؟ صرف سرکار دو عالم کی قدم کی وجہ سے. بلکہ ایک دلیل میں اور پڑھ دوں، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا مجھے قسم محبوب، قسم ہے اس شہر مکہ کی. فرمایا یا اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. میرا محبوب آ گیا. تو مکے بیت اللہ شریف کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی قدموں کی وجہ سے اٹھائی، وہ بیت اللہ بن گیا. اور سرکار دو عالم کے قدم جس جگہ پر لگے وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا. سرکار کے ہی قدم یثرب کے اوپر لگے وہ مدینہ المنورہ بن گیا. تو کتنی سعادتیں ہیں مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی، حج کیا یا عمرہ کیا تو میری زیارت واسطے نہ آیا، میری زیارت واسطے نہ آیا، انہیں میرے نال جفا کی تھی. جفا سمجھتے ہو؟ ایک وفا ہوتی ہے اور ایک جفا ہوتی ہے. امام یوسف نبانی الشواہد الحق کے اندر ان روایات کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جن نے حج تے کیتا عمرہ تے کیتا لیکن میری زیارت نہ کی تھی، انہیں میرے نال جفا کی تھی، انہیں وفا نہیں کی تھی. اور حضرت مجھے یاد آ گیا واقعہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک تو بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے تو ایک دن نکلے تو ابو بکر صدیق نو فرماندے نے کہ اے ابو بکر منو اجازت دیو میں شام جانا چاہنا. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے ابو بکر کی گل ہے مدینے دے وچ دل نہیں لگدا؟ سبحان اللہ کہہ سکتے جناب. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے گل کی بڑے اچھے انداز دے وچ. بلال حبشی جڑے نے انہوں نے اس طرح دے جواب دیتا، انہاں کہ اچھیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جنہاں دے ساوے تے جس دم نال اساں ہے ساڈی سانو او دم نظر نہ آوے تے گلیاں سنجو اجاڑ دسن سانو ویڑا وڈ وڈ کھاوے. غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے. فرمایا ابو بکر ادو گل ہور سی کہ سرکار ظاہری حیات آپ و تاب سورج کی طرح چمکتے سن کہ ہن روضہ رسول دے وچ نے تے میں اجازت چاہنا جے تے ابو بکر اپنے واسطے خریدیا تے میں مدینے تے رہنا تے جے اللہ رسول دی رضا واسطے خریدیا مجھے اجازت دے میں شام جانا چاہنا. تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بلال حبشی تو یہ کیویں خیال کر لیا کہ ابو بکر نے تینوں اپنے واسطے خریدیا؟ ابو بکر نے تے اللہ تے رسول دی رضا واسطے خریدیا. تو آزاد ہے بلال جتھے جانا چاہے جا سکتا ہے. سیدنا بلال حبشی شام میں چلے گئے. شام دے وچ جدوں گئے تے ایک دن ستے تے خواب دے وچ آقا دی زیارت ہو گئی تے زیارت ہوئی تے زیارت دے وچ سرکار دو عالم نے فرمایا بلال حبشی اے کیوں تے جفا ہے اے جفا دا لفظ استعمال کیتا. فرمایا بلال کیوں تے جفا ہے؟ اسی مدینے دے وچ تے تو شام دے وچ. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو جناب. فرمایا میں مدینے میں اور مجھ سے عشق کرنے والا بلال، میری خاطر مار کھانے والا، میری خاطر چمڑا اتارنے والا وہ بلال شام میں ہو. فرمایا بلال تیرے بغیر تو ساڈا مدینے دل ہی نہیں لگدا. تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی بیدار ہوئے سواری پڑی ہے اور زادے را لیا ہے تے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار ہو کے مدینہ شریف دے وچ آ گئے. آئے کہ اس طریقے دے نال تمام محدثین نے روایت نقل کیتی ہے، چاہے کوئی اپنا ہے تو چاہے کوئی بیگانہ ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول دیتے آئے. آ کے سب تو پہلا انہاں عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام عرض کیتی. پھر اپنے دوئے گوڈے سرکار دے قدماں قبر نو ٹیک لے، پھر اپنے دوئے ہاتھ سرکار دے قدماں والے پاسے لا کے پھر اپنی پیشانی سجا رخسار سرکار دی قبر نو قبر انور دے قدماں لایا، پھر کھبا رخسار سرکار دے قدماں وال لایا تے رو رہے نے تے اتھرو بہا رہے نے تے سرکار دی بارگاہ دے وچ صلاۃ و سلام پڑھ رہے نے. اینی چیر نو پتہ لگا سرکار دو عالم دے نواسے سید شباب اہل الجنہ حضرت سیدنا امام حسن تے امام حسین نو. سیدنا امام حسن تے حسین آئے جدو بلال حبشی نو ویکھیا تے بلال حبشی دا بھی دیکھو یار کی مقام تے کی شان ہے کہ بلال سیدنا امام حسن تے امام حسین سرکار دو عالم نو بھی نانا جان کہندے ہوندے سن تے بلال حبشی نو بھی نانا جان کہندے ہوندے. اے شان ہے سیدنا بلال حبشی دی نسبت مصطفیٰ دی وجہ دے نال. تے جدو آئے پتہ لگا شہزادے آئے نے
تے بلال حبشی نے اس طرح کر کے بازو کھلارے سیدنا امام حسن تے حسین نو گل نال لایا تے انہاں ایک ریکوائرمنٹ کیتی فرمائش کیتی انہاں کہیا نانا جان جیڑی نانا جان دے دور دے وچ مدینے دے وچ اذان پڑھدے سو جیڑی اذان پڑھدے سو اج کدے اذان تے سنا دیو کسے دی کوئی گل ہوندی تے ٹال بھی دیندے گل بھی سنا دیندی سی انہاں آخیا چلو ٹھیک ہے تے بلال حبشی نے انج کرنا تے وچ انگلیاں دتیاں تے جدو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تے پھر سیدنا بلال حبشی گش کھا کے تے ڈگ پئے تے مدینے دے وچ اس روایت وچ لفظ نے کہ لوگ کھیتاں دے وچ کم لگے جدو بلال حبشی نے اذان دتی نا تے چھڈ کے مدینے وچ آ گئے پیر دھرن واسطے تھا نہیں کائنات مدینے دے وچ آ گئی ہے تے لوگاں نوں پوچھیا ایڈی تیز مدینے وچ آਉਣ دی وجہ کی ہے انہاں کہا سانوں تے انج محسوس ہویا کہ یا مصطفیٰ قبر چوں باہر آ گئے نے تے یا یہ محسوس ہویا کہ اج قیامت آ گئی ہے کہ سرکار دے دور دی اذان ہو گئی اس طرح کوہرام مدینے دے وچ مچا ہویا اینی تڑپ سی سیدنا بلال حبشی نو اسی طرح تڑپ حضرت عبداللہ بن عمر نو سرکار دے جنہیں بھی صحابہ نے انہاں دا سرکار دی بوئے دے اوتے جا کے زیارت کرنا وہ اس انداز دے وچ ویکھو کہ ایسا عمل ہے کہ جنوں امت دے وچ ایسا کنورٹ کیتا گیا ہے اور اے دے اوتے بھی بڑی سب و ستم کیتا جا رہا ہے جناب کوئی آدھا جی جاؤ نہ اتنے جانا شرک ہے کوئی آدھا بدعت ہے ساڈے تے واللہ عالم ہے جی کوئی گل قرآن و سنت دی روشنی دے وچ آئی نہیں صرف ایک روایت پڑھ کے سناندے نے کہ نبی پاک فرمایا میری قبر نو عیدگاہ نہ بنانا میری قبر نو مسجد ہم کب مسجد بنا رہے ہیں ائی مدینے جا کے سرکار دی قبر نو سجدہ کر رہے ہیں نہیں کر دے عید تو مراد جڑی ڈیفینیشن علماء نے بیان کیتی ہے کہ میری قبر نو عیدگاہ نہ بنانا یا عید نہ بنانا یا میلہ نہ بنانا کیونکہ عید آتی ہے سال بعد جڑا علماء نے مثبت جواب دیتا نا عید کنے چیر بعد آتی ہے میلاد النبی آئے تھے سال بعد عید الفطر آئے تھے سال بعد عید الاضحیٰ آئے تھے سال بعد ہوئے نبی پاک فرمایا میری قبر نو عید نہ بنانا کہ وہ عید تے سال بعد آتی ہے مطلب تسی سال بعد آؤ میری دربار دے تے جدو دل کا ہے ہی آیا کر اس حدیث دا ہے مطلب یہ بھی پٹھا کر کے لوگ دستے ہیں کہ سرکار کا مراد ہے عید نہ بناؤ گے آپ ہوئی نہ فرمایا نہیں جس طرح عید سال کے بعد آتی ہے میرے غلام سال کے بعد نہیں آ سکتے فرمایا میں جدو بلا میرے غلام اس سے لے آ جائے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو یہ حدیثوں کا غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالا گیا کہ پھر ایک یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جیسی سرکار کی قبر کو سجدہ کر دیں بولیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار کو ایک ہلکا جڑا بلبلایا آیا اونٹ آیا اور اصل سرکار نے آخیا یا رسول اللہ کہ سائڈ پہ ہو جاؤ یہ ایک ہی لینا ہے کتے کاٹی نہ دے سرکار دو عالم نے فرمایا کوئی بات نہیں انہوں آنے دے وہ آیا انہیں آندے ہی سرکار دے قدمہ سجدہ کیا یہ روایت صحیح ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گل آکھی کہ یا رسول اللہ یہ تے جانور ہے تے تواڈے انہیں قدماں دے وچ سجدہ کیتا ہے تے اسی تواڈے غلام ہاں بدرجے اولا حق رکھنے ہیں کہ اسی تانوں سجدہ کریے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شریعت میں سوائے اللہ دی ذات تو کسی نے بھی سجدہ جائز ہے تے جے ہوندا تے میں محمد حکم دیندا کہ عورت اپنے خامد کو سجدہ کرے لیکن وہ بھی دیتا تو ہم پر یہ بلیم کیوں لگایا جا رہا ہے مدینے جاتے ہیں ایسی سجدہ کرنے جانے نہیں تو یہ چوم لینا یا جھک جانا یہ سجدے کے مترادف بولیے مترادف بھی نہیں ہے جناب پاوے تسی پورا چک کے کسی کے پیر چومو سجدے مترادف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی روایت امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر نقل کی تھی کہ حضرت علی المرتضی حضرت عباس دا بطور چاچا ہونا کتنا احترام کرتے سن پوری روایت موجود ہے اور سند بھی ایسی صحیح ہے مولا علی حضرت عباس دے قدم چومدے ہوندے سن حضرت عباس نے انج کھا کے کھلونا تے مولا علی نے اگوں ٹر کے ہونا انج بہ جانا تے بہ کے تے انج چک کے تے حضرت عباس دے پیر چومنے اے پھر مولا علی دا تے مولا علی تواڈے نالوں ود شریعت جاندا ہے سانو تسی انجو ماڑا کے دربار کے انجو ہے تسی سجدہ کر دو یہ سجدے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے سجدہ وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے لیے ہو جھکنا تعظیم کے اندر آتا ہے اور یہ جھکنا صحابہ کے اندر معروف تھا سرکار دو عالم ممبر دے اوتے جڑی جگہ تے ہاتھ لاندے سن صحابہ بھی جگہ چومدے سن ممبر دے اوتے سرکار دے جڑی جگہ تے قدم لاندے سن روایتاں موجود ہیں صحابہ جھک کے چومدے سن یا ممبر نوں چوک کے چومدے سن یہ بھی گل سمجھو نا
ایک جیلم والا جڑا مرزا ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਾ ਲੱਗੋ ਤੇ ਇੰਜ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਜ਼ੀਮ ਤੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਝੁਕਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀਏ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਰਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਬੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹਰਾਮ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, یا کسی صحابی کے ہاتھ چومے انہوں چوکے تھے انہیں آگیا انہوں سجدہ، یہ تعظیم ہے اور یہ معمولات اسلام کے اندر ہے۔ تسی جو روایتہ نہیں پڑھیاں تو ساڈا قصور ہے نہیں، تو یہ بھی ہے تعظیم کے لیے جھکنا۔ میں بلال حبشی کی گل پہلا تاں ہی پیش کی ہے کہ پہلا گوڈے ٹیکے، گوڈے ٹیکن تو بعد پھر ہاتھ سرکار نے قدمان لائے، قدمہ تو لان سجا رخسار بھی لایا تے کھبا بھی لایا۔ جے شرک والی گل ہوندی تے بلال حبشی نالوں بعد تسی ایمان جان دے ہو، تو مطلب ہے کہ یہ تعظیم اس طرح کرنا یہ سرکار کے صحابہ کا شیوا ہے، اور سرکار کے صحابہ کا جو شیوا ہے وہی اہل سنت و جماعت کا شیوا ہے۔ ہمارا دار و مدار ہی اثار صحابہ کے اوپر جمع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم۔ اور اے بھی او مرزا صاحب منے ایک کلپ انہوں نے میں اگلے دن وائرل ہویا ہے، نہیں نام نہیں لینا لیکن میں انہوں گل پیا کر رہا، وائرل ہویا جہدے وچ باقاعدہ خود انہیں آخیا صحابہ کرام رسول اللہ دی جنج دی تعظیم کرتے ہیں نا وہ تعظیم کسی نے ویکھنی ہے تو بریلویاں دے وچ ویکھو۔ تو یہ موقف ہے لوگ سارے، اس لیے کہ تسی سانو یہ گل نہ دسو کہ تہاڈے کول دلیلیں جتنی والے سنت و جماعت کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص فضل و کرم ہے۔ اور روضہ رسول کے اوپر جانا، اور ایک خاص یہ ہے مندارنی فی قبری، یہ آخری روایت ہے پھر میں بات کو ختم۔ مندارنی فی قبری، فرمایا جو بندہ اس نیت سے آئے میری قبر پر کہ وہ میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، خود اور کوئی نیت۔ لوگوں نے یہ بھی وہم ڈال دیا کہ نہیں تے نیت کر کے نہیں جانا چاہیے، تو سرکار حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ من دارانی فی قبری، جو نیت کر کے آئے کہ میں محمد عربی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا انا شفیعن، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا شفیعن یوم القیامہ، فرمایا جو زیارت کے لیے آئے میری قبر کی قیامت والے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ تو زیارت کی نیت کر کے جانا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ عمرہ کرنے جائے یہ نیت عمرے کی ہے، عمرے سے جب روضہ رسول پر جایا جائے تو نیت کر کے جایا جائے کہ یا رسول اللہ میں تمہیں ملنے واسطے آ رہا ہوں، میں تواڈے ڈیرے دی حاضری دین واسطے آ رہا ہوں، اور مدینہ شریف میں جا رہا بطور نیت کر کے جائے۔ تے جس طرح انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت دے اوتے وے، تے حاضری جڑا اے دے وچ بھی نیت بندے نوں کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں نیت کر کے سرکار کے روزے پر جایا جائے تاکہ سرکار بھی جانتے ہوں کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے وہ معاملات ہیں جو مدینہ المنورہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ باقی آگے حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت یہ ہے کہ سرکار کی مسجد کے اندر بندے کی آواز نہ اونچی ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی آواز نہیں اونچی ہونی چاہیے۔ ہاں جی بالکل یہ ہونی چاہیے۔ تو دوسرے نمبر کے اوپر جب جائے تو سب سے پہلے سرکار کو سلام کیا جائے، پھر سیدنا صدیق اکبر کو سلام کیا جائے، پھر فاروق اعظم کو سلام کیا جائے۔ یہ بھی ترتیب محدثین علماء نے یہی کیا کہ فرمایا جب سرکار تھے تو صحابہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، جب صدیق اکبر دفن ہوئے تو سرکار کے سلام کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کر، اور پھر جب سیدنا فاروق اعظم وہاں مدفون ہوئے تو پھر ان کا نام لے کر انہیں بھی سلام کیا جاتا تھا۔ اس بات کو بھی ضرور غور و خوض کے اندر رکھا جائے، اور پھر جتنا دھیما لہجہ ہو اور جتنا بندہ استغراق کی حالت کے اندر ہو، یہی سب سے اچھی بات ہے۔ واہ ویلا کرنا تے لا 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 کرنا یہ معمولات دے وچ نہیں ہے، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔ جتنا ہو سکے سرکار دے پاویں باہر حرم دے بروماں دے وچ بھی بیٹھ کے بندہ دل وچ یاد کرے، مدینے والا سندا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق دستیروی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی برے صغیر وچوں گئے نا واپس کہ اتنے تو لوگوں کا کوئی نظام ہی نہیں، ہندوؤں کی بتاں کی پوجا ہو رہی ہے تے خلط ملتی ہو گیا، تے آپ نے نیت کی تھی کہ میں سرکار دو عالم دے روزے تے ہی رہاں تے اوتھے ہی میری جان نکل جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جڑا میرے حرم وچ مریا یا انہیں موت منگی
اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہوں جنت عطا فرمائے پھر کتے موت منگنا بھی حرام ہے حضرت یہ بھی ایک بڑی بڑی اصول کی گل ہے میں اس جگہ تو موت منگا تو حرام ہے مدینے کی منگا تو حلال ہے یہ بھی سرکار دو عالم کا اختیار ہے نہیں اختیار ہے یہ اختیار ایک جگہ کی برکت لیکن مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ موت پر مصطفیٰ اختیار دے رہے ہیں فرمایا مرنا ہی موت منگنی ہے تے لوکاں دی نہ منگی میرے مدینے دی مانگی تے میں تینوں قیامت والے دن جنت وچ لائیاں گا شیخ عبدالحق مقدس دے دی اس نیت نال گئے کہ میریاں سب بھی آخری سرکار دے روزے دے اوتے نکلی جان تے سرکار دو عالم خواب وچ ملے فرماتے میں گنودگی دی حالت ہے تے فرمایا عبدالحق مدینے دے وچ آ گیا ہے فرمایا یا رسول اللہ میں تے لوکاں دے حالات اوتھے ویکھے تے بڑا مشکل کام ہے تے میری یہی گل ہے کہ میں تواڈے روزے دے اوتے میری روح نکل جائے تے فرمایا اساں تے تینوں دین واسطے چنیا ہے سبحان اللہ تے برے صغیر دے وچ تے ساڈی حدیث جیڑی ہے تو پڑھانی ہے تے تو مدینے شریف آ گیا آگا یا رسول اللہ آیا اس واسطے زیارت ہویا زیارت ہوئے کرے تواڈی سرکار فرمایا ایتھے تے اساں اپنی مرضی نال تینوں زیارت کرانی ہے جا برے صغیر وچ ساڈی حدیث دا کام کر اکھ جدوں بند کرے گا میں تیرے سامنے ہی ہوواں گا تو حضور شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے میں مدینے واپس آیا آ کے پھر میرا جدوں ہی دل کرنا تو میں آنکھاں میٹھی یا سرکار کا چہرہ سامنے ہو گیا تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کی بنا پر جایا جائے اللہ تعالیٰ دی ذات یہ حاضری اور یہ مجلس جڑی اپنی بارگاہ قبول فرمائے بالخصوص بھائی مبین صاحب اور انہوں نے اہل خانہ بھی جو جڑے جڑے سرکار دی روزے دی حاضری واسطے جا رہے ہیں اللہ صاحب دی قبول فرمائے تے جنہیں اسی بیٹھے ہیں اللہ صاحب بھی سرکار صاحب آمین بجاہ نبی ایک منٹ ہاں جی اچھا جی محفل تو ختم ہو چکی ہے اور یہ اگلا دن ہے اور ابھی میں نکلنے لگا ہوں ایئرپورٹ کی طرف تو بس اللہ پاک نے بلا لیا ہے جب بلاوا انسان کو آتا ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کیسے بلا لیا گیا ہے تو بس یہ اس کی رحمت کا ہی کرم ہے تو بس اب انشاءاللہ نکلنے لگے ہم گھر کی طرف سے تو سیدھا انشاءاللہ ہم جائیں گے جدہ تو بس انشاءاللہ ٹائم ملا تو ولاگ بناؤں گا آپ لوگوں کے لیے ضرور دیکھنا اور دیدار بھی کرنا اور ماشاءاللہ لکھتے رہنا تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہم گھر سے تھوڑی دیر تک نکلنے لگے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں السلام علیکم